ассалому алайкум бародари азиз. имрӯз беҳтарин рӯз ҳисоб мешавад. 24 феврал. мехлапат омадагии раҳ руфта истост. булдозер вайрон шуд, булдозер нашуд, мехлапат хади руфта истанд. раҳ мо кушода мешавад. ай 24 тараф роҳат карда ба мошин метавонем ки бирем биёем. зинда бошанд бародаре ки дастгирӣ кардан барои мехлапат, барои раҳрӯӣ. бовар кунед якта ҳам хеле техника дар ҳамиҷо камбудиай. Якта техника дар ҳамиҷо боша, ки дар дасти ягон деҳотӣ боша, ки камтар хайрхоҳ боша, ки раҳҳоро кам тоза кунад, бирова тоза кунад, бисёр хуб мешавад. хайр хубай ки омадан раҳ руфтанд, ай кӯпики рагнов, ай пули рагнов гузашта истодан, хела раҳ руфтанд. хайр ай рӯи замин наруфтанд, чунки ҳаво хунуктара яхай. гуфтанд ки вақти баргашт тозатар боз меруванд. имрӯзам барф зада истааст, барфам чанқа мезана, ишам меруванд, насиб боша. бисёр хурсанд шудем ки омадан бародари азиз. дар тарафҳои мо конҳои пойданок, канданиҳои пойданок хеле бисёранд. намак дорем, ангишт дорем, тило дорем, марганс дорем, кварц дорем, хайр ҳамиқа симов дорем. медонистагино ҳамиқа басай бо ҳаст баъзе чизоки мо намедонем. мумкин ки 10-20 тоиша богӯфтем бохунандаи чизои бисёранд. конҳо коркард шаванд, биёянд кор бикунанд. ин боиси пешравӣ ва ободии ҳамин диёр мешавад. беҳад хубай биёянд кор кунанд. ҳамхелӣ гуфти гапҳои деҳотӣ ки ҳамхелӣ шумшумай ки кони маргансан мисол ба кор медурӯяд, ба ғайри кони марганс боз кони драхта кам коркар бояд кунанд, кор бикунанд, бисёр хуб мешавад. ин техника чӣ қадар ки бисёр бирава, ҳамон қадар хубай. як маълим доштем дар дарвоз, хонашон ай раҳи чоҳроҳ гем болотар буд. гуфт ки зиндагии шумо нисбати мо фарқи зиёде мекунад, шумо пешрафтатаре, мо поинтар бем. барои чӣ? гуфт ки оддитарин мисолш ҳаме ки мошино бисёртар ба назди хонаи шумо мегзаранд. як болчи агар ғалтид шумо мегиред, шумо як болч мо зиёдтар мешед. мақсад ки чӣ қадар техника бисёр биёд рава, ҳамон қадар ободӣ мешавад. ва ҳоло бошад бародари азиз, мо ай деҳаи хирд рафтем, хайраҳм вайрон ранг буд, рафтем як трос овардем. трос ба гуфти хачон ки 70 метрай. دیگه 70 متر نیست، با فیلم یکون 50 متری. تروسی غاف کلان برای کشیدن همون زیلی یاسد سیاسی که در وقتی تیوز غلطیدگی بود. خیلی در تای بار خیلی کمین رسیم وردیم. اینکه تروسمون با فیلم کمتر نمیرسه. بور کردگی هایی در ماشین این مخلفات هم روشن گیره. ما میریم تروس میکشیم، میبینیم، بعد میپرسیم میره یکی میکشن. اگر رنگی سالی گذشته یگان مزاحم در بین ما پیدا نشه و غم نتیه، انشالله که میکشیم زیلا میگذاریم. فرمادن با قد تروس، انا برمادن با قد تروس بیزی بای. هم خنکای هم دستوتا میبره. هم وقتی که تروس میجمونی سنگو میجمون میان. از کفام یک چند تا سنگ اومد برای همون کامera کردن نتونستیم. کمتر ekstremalni بود برای همون نوار گرفتن نتونستیم. سر حالا بینه همه سرخ شدن ای سرخوک در پیش همون زیلیم تروس خموندیم. تروسی ما تا همینجا را اومد 20 متریگه نرسید. اینا 20 متریگه شه یگان چیز بذاریم پیوند کنیم با بکشیمش که ببینیم میتونیم یا که نه.
اینا برگشتیم رفتیم میریم دوام شه یگان تروس بیاییم پیوندش کنیم بعد مخلفت اومدگی مخلفت پرسیم که اگر یگان صندل جانه بشوه نشوه باز یک جاییم خیر برادر عزیز حالا باشد برگشتیم در ترمایی که تونلش رو افتادیم به دست در هم ترماییم مخلفتم رفته است از майда ای طرفی پایان بالا رفتن قیمتر ای بالا که کمتر راه کنه بگذره و ای بالا رفته پایان بیاره سبکتر راننده هم همیشه گفت حرکت داره که با بالای ترمه بگذره بعد ای بالا رفته بیاید لیکن امروز هم بگشت نیست است با فکرم که کارشون زیاد ادامه نمیکنه همینجا دا بس میکنیم خیلی حرکت کردن ای سنگور 2 روز 3 روز میشه در راه اومدیستن با فکرم یک روز دیگر پگاه تا بگه هم میروند پگاه دیگر میروند برای تو دیهای ارغنکولا رفتن در کورای راهوی دیجه تو دیهای ارغنکولا هستن راننده پرسیدیم راننده را گفتیم که میشوه که امی دیهای فراموش کردگی تماما فراموش کردگی دیهای لیرونی بالا یک سیر کنی بگذاری مقصد را بروی گفت گپ نیست اگر اجازت شوم گپ نیست میرویم یکی راهی ما کمتر تنگتر تکنیک کمتر پامتر راستی ترسیدیم این یکم تکنیک که برای رفتگی راه سپار میشه برادرها تکنیک دهات کمی ای تاکسی های دهات میان هیچ گپ نداره این ناز کردن در کار نیست انا برادرها عزیز یک تا خوبی گم اومده در هم بالا مقابل باشای هم خیلی برادرای عزیز انا این روزی دیگر در دههای لیرون پایان رسیدم ساعت هم 10 11 شده است در دههای لیرون پایان دههای لیرون پایان میروند و میگذارن طرف دههای ارغنکول میروند را هم خشور رفتن تین رفتن همه تین جای این مرزایف محمدی یک دهنگه پرسیم که چه خیلی نسبتی رفتنی راه چی میگه چخلای راه رفتن چخلای خوب نی نفر راه رفتن چخل چی گفتنی برای رفتن راه خدا برکت یا راهبرا را خدا برکت یا کانی تیلا را خدا برکت یا مردم وخیا را امروز رای ما یک ردیفیگه تغرش کنی ریب میشوه بیاوان قوات شبتی یا کانی تیلا را که همو تیلای شنگیز خانه بیاوان ای برادرها را هر رفته رفتن گیرن ما برمیگردیم برادرها عزیز طرفی دههای فراموش کرده شده لیرونی بالا نگفته نمونه که طرفی دههای لیرونی بالا در وقت برف یگان بار یگان بولدوزر گذشتگی نیست تا حالی
руфтагӣ нест. Хайр, оянда иншоаллоҳ мерӯем раҳа. соли гузашта хостем ки бирӯем, хеле як музоҳим пайдо ши бигем, ғам додан наруфтемаш. Хайр, ҳеҷ гап не. неки раҳ беҳад хуб шудагиай. ҳамиқа рыжд ба гуфти мо ҳамқа рыжди руфтагӣ ҳастан ки роҳат мекунӣ. ина бародаро тармай кардагӣ нест. ҳама овшид рафт, ҳама руфтанд. мо аввали зимистон интизори ҳамин трактор будем ки гӯя бирӯ. ина руфтанаш беҳад хуб. Хубай ки ҳастанд. меруванд раҳат инҷай, зинда бошанд, саломат бошанд. изҳори миннатдорӣ ба мардуми коргарои кони тиллои ноҳияи Сангвор, деҳаи Сангвор. ина бародар раҳ шуда, марҳамат, меҳмонҳо ҳаракат кунед, бепарсиш, беиҷозат. метавонед ки биед то Сангвора раҳ тахт. метавонед ки ҳар мошине ки бошад, мошини майда, калон фарқ надорад. мехлапат қатӣ руфтан, мехлапат дандон дора, хока бировард. вақте хока бировард, яха ов мекунад. гармӣ, борун қатӣ, борунам ай пеш омадаистанд. гармӣ, ранги хок мезани, барфам хел шид. 2 рӯз баъд иҷа мо ба бигем дар раҳ ях намемона, ягон чи намемона. ба рӯи раҳ ба қоқи қатӣ мерай. не бародарои азиз, пӯёни ҳар шаби сиёҳ сафед аст. мо ҳам расидем қариб ки дар баҳор. Ахтанашунтиам санг калновчко. Ахтанашунтиам Нишам санг раҳи калновчко. деҳаи мо, деҳаи лайрони боло, хай камтар, вале камтар деҳаи камтар раҳомон безебана ки иншоаллоҳ худам ҳамиҷа бошам, гуфтиам гапо, худам ҳамиҷа бошам, ай худ ҳеҷ кана метарса, раҳа обод мекунем. даст ба ободӣ задем, иншоаллоҳ ки обод мешавад деҳа. ҳамат каш кине. баҳор шуда, баҳор омадааст, афтоб гарм карда ки ай барои девол афтобрӯз сиёҳ шуд, санго ях кардан, санго ях кардагӣ ғалзидестанд дара. ҳар гузаштагӣ ҷамъ мекунем, мегирем, мепарчем. хайр, ҳамин хелай. агар техника хоб мона вайрон мешавад. деҳае ки ҳаракат накунӣ, деҳа вайрон мешавад. техника ки вайрон мешавад, деҳа вайрон мешавад. ҳама чизе ки хоб мона вайрон мешавад. бародар азиз, боқӣ зинда боше, дар амони Аллоҳ боше. дар барномаҳои оянда мебинамтон иншоаллоҳ. то боздид.